Selamat malam Adittya Audio Sektor Lambangan Wetan Fituri Selektif Rembang. Ya ini untuk PM Blackpink Season 2 sudah mulai di Spesial Perform ARG Audio The Absolute Selektif. Adittya Audio bersama RT 4 RW 2 Desa Lambangan Wetan. Ya, PM Prolecting dari Kragan Rembang. Oke, kita bentar lagi untuk dengarkan suara dari Adittya Audio. Oke, lanjut bola. This is Areglas G featuring Karina Maksima Perform Lari Music M Dani Square P. Let's go.
is a reckless game featuring Kalimun Maksimal perform lari music and Dani Square Peg. Let's go. Bulu Jackson Adittya, Desa Lambangan Wetan, Bulu, Rembang, Jawa Tengah. Terima kasih Bulu.